अस्सलामुअलैकुम नादरीन व हाजरीन, मैं पीर सैयद सजाद हुसैन शाह कादरी गिलानी रूहानी इस्तारे के साथ आपकी खिदमत में फिर आज नया स्टेप लेके आया हूँ, जिसमें है कि माँ की फ़जीलत। माँ क्या है? आप नादरीन किसी 90 साल के बुज़ुर्ग से भी पूछ लें कि माँ की कदर व कीमत क्या है, वो भी उसके भी आँखों से आंसू निकल आए कि माँ की फ़जीलत क्या है। माँ वो जन्नत का फूल है जो एक दफ़ा मर जाए दोबारा नहीं मिलता। नादरीन, मैं उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ जो माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा की कसम और रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि अगर मैं शाह की नमाज पढ़ाता होता, इमामत कराता होता, तो मेरी माँ मुझे प्यार से कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज छोड़ के माँ की जाके खिदमत में हाज़िर हो जाता। तो माँ की फ़जीलत क्या है? नादरीन, माँ की फ़जीलत किसी भूखे से पूछें कि रोटी की कदर व कीमत क्या है, नादरीन वो आपको बताएगा कि मुझे सूखी रोटी मिल जाए। उससे पूछें कि जिसकी माँ नहीं है, उससे पूछें कि माँ की कदर व कीमत क्या है। माँ एक ऐसा फूल है, आप हज़ारों लाखों रुपया लगाकर आप जाते हैं मक्का में मदीना में हज करने। भाई अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि जो सुबह सुबह अपनी माँ और बाप को शफ़क़त से देखेगा उसका हज उधर ही हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, माँ की कदर और माँ की कदर व वालिदैन की कदर व कीमत उनसे पूछे जिनके वालिदैन नहीं हैं। तो माँ की कदर करें, बाप की कदर करें। बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। माँ के कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत भेज दी है। तो आप यार कितने बदनसीब लोग हो, कितने। मैंने ऐसे अहमक मेरे पास आए हैं, मैंने तो उनको पास नहीं बैठने दिया। जो माँ की और बाप की इज़्ज़त नहीं करता, मेरा तो वो दुश्मन है। मैं उससे बिल्कुल नहीं, उससे मैं बात करता हूँ। जिसको माँ बाप की कदर का पता नहीं, तो उसने पीर मुर्शिद की कदर का क्या करना है? तो मेरे भाइयों, माँ वो जन्नत का फूल है जो कभी मर जाए। माँ बाप की कदर व कीमत आपको हर ज़िंदगी के हिस्से में मिलेगी, चाहे आप 100 साल के हो जाएं, चाहे आप 500 साल के हो जाएं। लेकिन जो माँ की कदर व कीमत है वो आपको मौत की कब्र तक भी आपको उनकी कदर इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। कोई भाई था, वो भाई भी आजकल के दौर में क्या मैं बताऊँ, जो आजकल का दौर चल रहा है, उस बेवकूफ़ ने अपनी माँ को, जहाँ पे जो बूढ़ों की परवरिश की जाती है, वहाँ पे अपनी माँ को छोड़ा अपनी बीवी के कहने पर। तो वो वक्त अखीर था उसकी माँ का। उसने उनके जो थे जिनके पास रह रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अम्मा जी, आपका वक्त अखीर है, आपने कोई आखिरी ख्वाहिश हो जो करनी हो, जो आपकी दिल में रह गई हो, आप बताएं हमें। अम्मा जी ने कहा कि मेरे बेटे को बुला दे। उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा कुछ 3-4 दिन के बाद आया। कहता माँ जी आपने बुलाया था तो मैं बस ज़रा काम में मसरूफ़ था, तो मैं इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो अम्मा जी ने कहा बेटा मैंने आपको बुलाया है कि मेरे कमरे का ना पंखा ख़राब हो गया है, तो मेरे मरने के बाद इसको ठीक करा देना। कहता माँ अभी क्यों नहीं? कहते नहीं बेटा अभी नहीं, जब मैं मरूँगी ना तब ये ठीक कराना। कहता माँ क्यों? कहते बस बेटा मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है। कहता ठीक है, लेकिन माँ जी मुझे बता तो दें कि ये मरने के बाद क्या आपको तो इसकी हवा नहीं है। कहती बेटा मुझे हवा ना आए, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को तो इसकी हवा आएगी ना। कहता माँ जी ये कि मैं समझा नहीं। कि बेटा मेरे मरने के बाद तेरी औलाद ने भी इधर ही लेके आना है, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, जो बोओगे वो ही काटोगे, ठीक है ना। आजकल के ये साइंसी दौर में, ये कंप्यूटराइज दौर में आप लोग माँ बाप की कदर कीमत भूल गए हो, ठीक है। माँ वो फूल है जो हर दफ़ा नहीं खिलता, ये सिर्फ एक दफ़ा ही खिलता है। वो मेरे नबी ने माँ की कदर करके वहा दी। आँदी हुई दाई हलीमा नूं वेख के सोने ने काली कंबली विछा दी। यारा अर्ज की सोने कौन सी? यारा अर्ज की सोने कौन सी? मेरे नबी ने क्या ये मेरी माँ सी जिसे सीने चो रब ने मैनू जजा दी। तो जब माँ की कदर कीमत मेरे नबी ने बता दिए तो हम लोग कौन होते हैं? तो मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। माँ ऐसा फूल है जो कभी भी नहीं, जो एक दफ़ा मर जाए दोबारा नहीं खिलता। चाहे आप ज़माने के वली कुतुब अब्दाल हो जो, लेकिन माँ की पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो। जब तक आप माँ की कदर व कीमत ना करोगे, मैं कहता हूँ मेरा दावा है,
اگر میرا دعویٰ غلط ہوا تو جہاں پہ مرضی جا کے مجھے لٹکا دو. ماں کی قدر قیمت کرنے والا, ماں کی وہ بھی بابا فرید تھے نا, انہوں نے بھی تو ماں کی قدر و قیمت کر کے دکھا دی. ایک دفعہ بابا فرید گزر رہے تھے تو وہ کچھ لوگوں نے, مسلک کے لوگ تھے, انہوں نے پکڑ لیا. ایک منٹ ذرا کالر آ گئے ہیں, میں ان کی کال لیتا ہوں. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب سے بات کرنی. جی میں بات کر رہا ہوں. شاہ جی میں نے بات کرنی, 5 سال سے میری والدہ بڑی بیمار رہ رہی ہے, اس کو میں نے کافی علاج کرایا ہے, تو اس کو فاقہ نہیں ہو رہا. کوئی روحانی وظیفے بتا دے تاکہ میں اپنی والدہ کی خدمت پہلے بھی کر رہا ہوں, مزید ان کی خدمت کروں تاکہ وہ میری والدہ ٹھیک ہو جائے. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میرا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ذوالفقار علی. جی میرے بھائی آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1956. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی, میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں. اللہ پاک ماں جی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. کافی بیمار ہے, کافی میں نے علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی. اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے. بے میں نے شک آپ کا بے شک پروگرام دیکھا ہے, میں اس لیے بڑی مشکل سے نمبر ملا آپ کا, کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. بھائی میرا یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور پروگرام کے بعد بھی آپ کال پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو وظیفے وظائف کے ساتھ بتا دیتا ہوں. اللہ پاک ماں جی کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے, اور آپ کو خدمت کرنے کی اللہ پاک نے موقع دیا ہے. آپ جنت کما رہے ہیں. میں آپ کو ابھی یہ وظیفہ وظائف بتاتا ہوں. تو کال کرنے کا شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی میرے بھائی, آپ ذوالفقار بھائی, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی یہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور جنت کما رہے ہیں. میرے بھائی آپ صبح نماز کے بعد اپنی ماں کو, وہ میری بھی ماں ہے, آپ کی ماں ہے, آپ سورہ یاسین کا پانی گلاس میں پانی ڈال کر ان کو تقریباً 2 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا. اور درود ابراہیمی 21 دفعہ پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھ کر ماں جی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات, ان کے سر سے کوئی بکرے کی کوئی جو بھی وہ سری ہوتی ہے عام زبان میں ان کو کہتے ہیں, وہ ان سے 7 دفعہ بار کے کسی قبرستان میں یا کسی غریب آدمی کو دے دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں بھی دعا کرتا ہوں, میں اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ ماں جی کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بھائی میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ماں ہے وہ ایک ہمارے لیے, جی بابا فرید کی بات کر رہا تھا. بابا فرید وہ گلیوں میں سے ایک بازار میں سے گزر رہے تھے. کچھ لوگوں نے, وہ کوئی جینس تھے تب بھی تھے, اب بھی لوگ ہیں, تو وہ انہوں نے جا کر اپنے کسی وہ وقت کے حاکم سے کہہ دیا کہ یہ جو بابا جی گزرتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ان کے وہ کوئی مسلک تھا, وہ انہوں نے کہا جو ان کو لے کے آئے میرے پاس, بابا فرید کو ان کے پاس لے کے گئے ہیں. جا کے انہوں نے کہا جی ان پہ کپڑا ڈال کے نا, وہ میرے پاس کپڑا ڈال کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں. تو جب گئے ہیں, تو جب پھانسی پہ لٹکنے لگے ہیں, تو بابا فرید نے کہا جی جو بھی کچھ ہوا میری ماں ہے, میری ماں کی پیچھے دعائیں ہیں. تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی جو میری ماں کی دعا ہے, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو جب آپ کو پھانسی پہ لٹکانے لگے تو وہ جو حاکم تھا اس نے کہا کہ اس سے ذرا کپڑا تو اتاریں. جب وہ کپڑا اتارا تو وہ حاکم خود وہ دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ کی اتنی سونی شخصیت تھی اور آپ کے چہرے پہ نور تھا. تو آپ جب گئے تو جا کے اپنی ماں سے کہتے کہ ماں آج تو کمال ہو گیا. کہا کہ بیٹا کیا کمال ہو گیا؟ کہا کہ ماں جی مجھے ایسے ایسے لوگوں نے پکڑ کر جا کے وہ وقت کے حاکم کے پاس لے گئے, اور انہوں نے جا کے انہوں نے کہا کہ ان کو جی پھانسی پہ لٹکا دیں. جب وہ میرے پہ جب انہوں نے کپڑا ڈالا تو میں نے آپ کو یاد کیا, تو انہوں نے کپڑا اتارا تو وہ خود ہی وقت کے حاکم نے خود ہی وہ کلمہ پڑھ لیا. تو ماں جی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ کی دعائیں ہیں. یہ کالر ہے, کال لیتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم, میں شاہ صاحب نال گل کرنی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں بھائی. شاہ جی میری والدہ تقریباً 3-4 مہینے کو فالج ہو گیا ہے, تو وہ علاج بڑا کرا رہے ہیں, تو وہ کوئی فاقہ نہیں ہو رہا. کوئی روحانی کا بھی دس دو تاکہ اللہ پاک کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے, بے شک والدہ شفا جائے. بے شک
अल्लाह पाक ख्याल रखे, अल्लाह पाक माँ जी को सेहत तंदुरुस्ती और कामला अता फरमाए। जी मेरे भाई का नाम क्या है? हसनैन अली। हसनैन अली। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। कसूर से बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी मेरे भाई ये मेरा ना व्हाट्सअप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप इससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको वजीफ़े वज़ाइफ बता देता हूँ। अल्लाह पाक माँ जी को सेहत और कामला अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मैं भाई को अभी बता देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी मैं बात कर रहा था बाबा फरीद की। तो आपने अपनी अम्मा जी से कहा कि माँ आज तो कमाल हो गया, तो आपकी वालदा ने क्या कहा कि बेटा ये तेरी नमाज़ों का कमाल नहीं है, ये मेरे दूध का कमाल है। मैं जब भी तुम मेरे शिकम में था तो मैं 2 रकात नमाज पढ़कर, 2 रकात नफल पढ़कर, और मैं हर टाइम अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। तो ये आपकी नमाज़ों का नहीं, ये मेरे दूध का कमाल है कि जो बंदा इतना वली है, इतने वली कामल की माँ ने दुआ कर दी तो वली कामल हो गया। तो भाई हम क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन वालिदैन की हम अगर एहतियात करें तो तब है। अगर हमने वालिदैन अपनी बीवियों के पीछे लग कर अपने वालिदैन को निकाल दिया, ऐसे भी बदबख्त हैं जो बीवियों के कहने पर वालिदैन को निकाल देते हैं। तो मेरे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात थी कि बेटे शादी से पहले माँ बाप के होते हैं, शादी के बाद बीवियों के हो जाते हैं। और मेरे भाइयों ये मेरा मैसेज है, अगर आज जो कुछ करोगे कल को आपके साथ भी ऐसा ही होना है। अगर आज अपने वालिदैन की एहतियात करोगे तो कल इंशाअल्लाह ताला आपके भी बच्चे आपकी एहतियात करेंगे। जी मेरे भाई का अभी वो फ़ोन आया था, उसका मैं वजीफ़ा वज़ाइफ आपको बता देता हूँ। मेरे भाई आपने करीबन 41 दफ़ा कुल शरीफ पढ़कर अपनी माँ जी को पानी पिलाना है उसका, और दूसरा सरसों का तेल लेना है। मैं वो आपको तवीज़ मैं बता दूंगा, आप मुझसे कॉल पे रब्ता करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा, वो तवीज़ भेजूंगा। उनको सरसों के तेल में मिलाकर उनकी मालिश करानी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएंगे। नमाज़ पढ़ा करें, नमाज के साथ माँ जी के लिए दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह पाक हर परेशानी से दूर फरमाए। तो मेरे भाइयों वालिदैन की एहतियात करो। वालिदैन अगर ये मुरझा गए तो ये फिर नहीं ये मिलेंगे आपको, सारी ज़िंदगी आप टकरे मारते रहेंगे, रोते रहेंगे। भाइयों जो आज आपने जो बोना है वही काटना है। अगर आज आप अपने वालिदैन की एहतियात करोगे कल को आपके भी बच्चे आपकी एहतियात करेंगे। अगर आज अपने वालिदैन को बुरी नज़रों से या कोई ऐसी नज़रों से देखोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपको इसी तरह ही करेंगे। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए और अल्लाह आपको अपने वालिदैन की एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे।